چھس باب محمد مصطفیٰ مادر یمن خیر النساء انوری دیدائی مرتضی جانان چھم در کربلا صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحابه سلمہ وچھان اس خواب لاران ٹوٹن جناب کوتاز گژھکھ یا مصطفیٰ جانان چھم در کربلا صلی اللہ علیہ دپن یا حضرت مویس یہ زٹ کیازِ گٲمژٕے رویس یہ لژھ کیازِ کھٔژمٕژٕے اور ونن جواب باغِ نبوت گو مبتلا جانان چھم در کربلا صلی اللہ علیہ وأصحاب محمد وآل بيت ون حضرتن پھرت جواب ون نندری چھا مینی صحاب قتل الحسین بکربلا جانان چھم در کربلا صلی اللہ علیہ وأصحاب محمد